Daddy. Hi guys! Welcome to our vlog. We're here at Crocodile Park. Yeah. Wait lang. Saglit. Diyan ka muna. Let's go. Buddy, come here. Hindi pa pwede magpasok. Cap at saka face mask. Hello po. Tatlo. Maglagay. Thank you. Oh, meron man din kami ni Daddy. Kailangan para ang crocodile hindi kakainin. Eh. Si Ma'am na naka-green ay... Ano guys ba lang papan? Po natin si Ma'am. Halika na prito mag-picture mo tayo kay Daniel. Guys ba lang papan naman natin si Ma'am. Ayan. Ma'am. Dito sa gitang Ma'am, no? Ayan. Ayan, ilang ko ba ito sa gitang para wala nang labasan talaga. Ayan na Ma'am. Daniel. Ayan o. Lapitan nyo po si Daniel sa gitna. Ayan. Yes. So, who are you with? Ayun pala doon sa kabila. Ayan. Yan si Andrew. Sir Andrew. Guys, that's all for this morning. So we have that is super serving. Kuya Richie with a cactus parrot. Kuya Dexter with a calaw. Kuya Simon with a broccoli card. So again, I am Carlos Malier. Sa mga bisita mo na gusto magpapicture Wow! So dami! Hawak, baka mahulog ka. Si Kuya Mike. Oh. Nag-open yung... Kita mo yun, oh. Nag-open ng moto. Oh. So, unsan na dahito kadako si Lulong, no? Oh, yung mga baby, oh. Gwapo, gid siya personal, no? Pag maglapit yan. Pag masyado malapit. Ayun. Ay sus. Ako nako. Taas. Put. Tingin dyan sa'yo. La, nagtingin siya sa'yo. Nako, ay niyon manapit yan. Pick up na ko. Go, Madi. Go, Madi. Go, Daddy. Uy! Uy, Buddy. Ano yan? Oh! Oh! Ako, may zebra na. Oh, doon. May tiger doon sa unahan. Ay!
Ganda, no? Uy. Zebra. Come on, zebra. Parang ikaw talaga dahil. Ooh, may bats. Ano eat niya? Uy, bakit baso? Hello, what's that? Oh, dali na dito, dali. Go, go na. Uy, what's this? Wag na yung snake. I know. You don't like it. Hello, naglihok ni Eve. Naglihok siya eh. Dali na. Like it. Oh, nagahiga. Tiger yan, yung lion doon. B? Oh, so big. So big, Daddy. Wow. Parang little fry. Nauhaw naman talaga siya. Maganda dito. Dami kakita, no? So big, Daddy. Uy! Wow! Si Lolo o si Loloy. Loloy? Hello. Loy! Pila sir? Gusto mo magpakain sa kanila? Magbili tayo. You like? Yeah. Sige. Wow. Mami, Doon muna, akyat muna kayo, anak. Akyat muna, akyat. Oh, go, Daddy, go. sige, ganun mo lang. Go, Madi. Wow! Yay! Daddy, bibigyan mo ako. Wow! Tapon mo na. Damihan mo. Para matapos na tayo. Ganun mo.
Ala, so cute. Tignan, no? Diba na inyo, ay. Uy, daddy. Ganahan mo din. Go, Madi. Hey, Dan, come on. Go, Madi. Go, Madi. Yeah. I think this is Emos. Hello, so big ba ito, no? So big. Yeah. Ayan, oh. Baho lang. So big, no? Are you happy? Yeah. Ano yan? Emos. Burmese python. Python pa talaga. Dali nak, may tiger. Saltwater crocodile. Dahil na sila. 90 years? Where's the crocodile? Ano? Ano sabi mo? Crocodile. Lakasan mo. Crocodile! Shot yun, oh. That's not that's real one. That's real one, uy. Lapit ganyan sa'yo, ah. Ay! Ano sabi mo? Last one, last one. Crocodile! Hindi siya makarinig. Yeah, nag-sleep siya kasi tired na daw siya. Mainit kasi. Come on na, dali na. Let's walk. Ano? Ano sabi mo? Sabihin mo, sabihin mo. Crocodile wake up na ba? Hindi siya mag-wake up. Why? Diyan tayo, oh. Tignan natin dyan, oh. Raccoon? Raccoon na. Parang. So nice, no? Diyan ako, ayan ako. Ayan, oh. Ayan, oh. Ayun, oh. Nan. Dali, dito, dali. Si Daddy, nag-alis na. Nag-alis na si Daddy. Natakot si Daddy. Ito. Sabi ka, excuse me po. Tingin ako. Lower your cheeks. Picture lang. Yan? Wow, katakot naman. Ay, napas. Uy, huwag mo hawakan. Ayun, oh. Hi, Leo. Oh, turtle. Hi, turtle. Pataka ka lang. Bye, Maddie. Dito lang tayo, Lola. Ha, ayaw mo mag-alis dito. Katakot. Ano magkuhan? Isip ko pa tayo. No. Ito lang. Gusto mo magkain ng crocodile?